ascended Christ, we proclaim you to be our King. Rule over our lives, that we may display your reign in who we are and in all we do. For you are the King of glory, now and always. Giawag nga tawhan sa pagtindog alang sa atong himno sa pagdaig, O worship the King. Dalaygon o sinimbaho na mga Diyos, amahan na mo nga lingit nun, amahan nga walay pag duha-duha sa pag dawat ka namo bisan sa among mga kalapasan, O Lord. Salamat nining bag-o nga kabuntagon, O Diyos. Salamat sa among mga kinabuhi. Salamat usab sa mga maayong panglawas nga among nabatunan karon. Nining kabuntagon, O Diyos, midol kami kanimo aron sa pagsimba o pagdaig kanimo, Amahan. Kaya wala kami mahimo sa among mga kaugalingon kung wala ikaw. Busa hinagunta, O Diyos, nga ikaw nagahimuot karon sa among pagabuhaton ug among gihangyo ang imong balang espiritu nga maoy mag-abli sa among mga kasing-kasing hunahuna aron ang mga pulo nga among mabakian karon, O Diyos, amo kining makinabuhi sa mga padayon kami sa among adlaw-adlaw na pagpalingkamot, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa imong kaayo kanamo. King kanan among gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas ug among magtatambag. Amen. Palihog mga lingkod. Kung isulti nato sa Dios ang atong mga sala, kasaligan siya nga mopasaylo sa atong mga sala ug sa paghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Muduol kita karon sa atong Dios ug atong isugid kaniya ang atong mga sala sa hilong. Ang labing mahigugmaon ug maluluy-on nga Dios nagatugyan sa iyang matinumanon ug matinud-anon nga katawhan sa kapasayloan ug kalinaw aron diha sa ilang pagdawat sa kapasayloan sila mamahinlo gikan sa ilang mga sala
ug bunga ang lihok buhat sa espiritu diha sa pag-alagad nga puno sa kalinaw ug kalipay. Pinaagi kang Hesukristo nga nagahatag kanato og pasiguli ug kapasayloan. Amen. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me the grace and free. Akong gihangyang tanan sa pagtindog or maghimamatay ta sa matag usa kanato. I'm glad you are here. I want to share my love
Once again, may buntag natong tanan ug salamat sa Dios ning lain nga adlaw sa atong pagsimba hiniusa. Primerong adlaw sa atong ecclesiastical year, June 1. Kay kita sa simbahan, wala ta nagsunod sa calendar year but ecclesiastical year. Simbahanon nga tuig. So June 1 to May 31 next year. And salamat sa Ginoo nga padayon siya nagadasig nato, padayon siya nga nagagihan nato, aron padayon kita mag-alagad o magasimba sa atong Dios. Salamat po sa mga padayon og faithful nga naghatag sa tithes and pledges and other offerings aron mapadayon ang mga bulhaton sa Iglesia sa Dios pinaagi kanato. So karon naaman ang kopya sa atong budget, na namoy kopya isa-isa og ato kaning aprobahan karon. Og ato pong i-pray nga kaning mga figures nga nasa budget padayon nga magsalig kita sa Ginoo as He is so faithful in providing all our needs according to His riches in Christ Jesus. Kay pinaagi sa atong mga halad, mga saad, ikapulo, padayon kita nga nagapamuhat sa mga bulahaton sa Ginoo. Kitang tanan, salamat sa matag-usan ni anak. O salamat sa Diyos sa laing tuig nga iyang kidagaya, gipanalangin nato. May lawas, may panghuna-huna, maayong kapagpuyo, kay maayo kayo ang atong Diyos. So ang atong Sunday schools, padayon, mga bata, labi na, kay aron mamatuto sila diha sa pulong sa Diyos, og magkinabuhi nga masulundon og mahadlokon sa atong Diyos. Kay ang pulong sa Ginoo, kamhanan, pulong sa kinabuhi, o pinaagi sa balang Espiritu magatudlo sa atong kabataan, mga batanon, o bisan kanato mga hamtong. So, madayon ang mga Sunday schools, ang atong mga Bible studies. Ang atong liturgy sa midweek prayer meeting at 5:30 every Tuesday, si Elder Corazon Villegas. Ang atong messenger, si Igsoon Susan Tagloco. Ang atong worship staff next Sunday, o pahibalopod nga next Sunday dili ang Father's Day. Sa sunod na nga Sunday. The Father's Day will be on the third Sunday of this month, dili next Sunday. So ang atong Elder of Worship, Elder Chito Raganas, liturgist, Igsoon Ike Igpalina, and CF, kamo na pod ang choir, CF members. At the same time, CF ang inyong Sunday school after breakfast. And Deacon Eugene Fernandez, door greeters, UCM. Ang members sa Board of Christian Educators, nakakitay meeting human sa breakfast. Palihog pabilin katong bag-o og daan nga membro sa Christian Education and Nurture Board. Palihog dom-dom, ayaw una mag-uli human sa pamahaw. At ta sa taas para sa atong meeting. Ang atong birthday celebrators, Blanco Mandiri, pero kung na nag-birthday from June 1 to 7, salamat sa Ginoo sa laing katuigan nga iyang panalangin kaninyo. O atong wedding anniversary celebrators, June 1 to 3 and 7, Mr. and Mrs. Aldo and Carmel Ruth Dorban, Dr. and Mrs. Freddy Criselda Miro, wala sila dire, and Reverend and Mrs. Carmelito and Virgie Mero. Happy anniversary to all of you. Salamat po sa mga naghatag padayon alang sa atong breakfast fellowship
sa naghatag og cash and in kind. Salamat sa padayon ninyong pagsuporta o paghatag sa atong breakfast. And all those who give para padayon sa atong breakfast fellowship. Salamat po sa mapadayonon nga paghalad sa mga bulak sa atong altar, Ate Shoni Gayon, and Igsoon Maria Anghela. Ang atong Bible study sa barangay Obrero, nabasik matan doon ato na kaning paghahimuon sa unang Domingo sa matag bulan at 3 p.m. dito sa covered court sa Barangay Obrero. So, Bible study with the SCABC, especially dito sa Barangay Obrero, Onya. O ang atong Bible study usab sa Bingkilan, nagpadayon na balik ang Bible study pinagi sa pagpangulo sa magtiayong Pastor Dodong Taglokop at Tata, and Joel and Eugene. So, salamat sa Ginoo. Padayon ang atong mga Bible studies sa gawas nining iglesia. Aron padayon, ma-share ang iyahang mga pulong, gasas pagtuo o ang gasas sa kinabuhing walay katapusan dito sa atong mga komunidad. Salamat ni Ana. Kung napay lain nga mga pahibalo, mga pastors, napabailaing mga pahibalo. Atong gi-welcome ang kanhi presidente sa atong CYF, si Percival Biro Gordo. Nya diri ni Tindog. Ug ang uban pa nato mga igsuon nga tuan na siya magpuyo sa Davao kini si Bal may gani kay naglamanuhay ta akong na bantayan. So, welcome sa matag usa kanato, labi na po ang atong mga igsuon nga miduyog og simba kanato pinaagi sa atong Facebook live streaming. Kaway-kaway kaninyong tanan. So, atong awitan ang mga birthday celebrators o mga wedding anniversaries celebrators. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by. It's a birthday, Jesus loves you. Atong andamon ang atong mga kasing-kasing o gunahuna alang sa katilingbanon nga pagampo. Magampo ta. Labing gamahanan nga Dios, balaan nga Trinidad. Himoa o among Dios ang among mga kinabuhi nga magapadayon diha sa pagtugyan sa among kalinaw diha kanimo niini nga dapit. Inaagi sa among pagmaya, pagdaig ug pagsimba uban sa among mga pag-awit sa pagbasa sa imong pulong, Amahan, Anak ug Balaang Espiritu diin among gisaulog kining Domingo sa imong pagkawan ngadto sa langit ug maingon man usab pagsaulog namo sa Trinidad. Ikaw ang among Dios, diha sa kahingpitan sa gugma, hustisya, kalinaw ug gahom. Sa among panagtigom dinhi karon, ining imong lawas ang iglesia ug sa tibuok nga kalibutan, pun-a kami o among Dios diha sa imong mahinang kapon nga kasing-kasing. Diha sa imong espiritu
o tabuni kami sa imong gugma. Salamat o among Dios sa kadasig sa mga batan-on diin nagapadayon ang ilang tinguha nga magakat-on uban sa among pagpahinumdom niadto mga batan-on usab sa nga nagkumit nga motambong sa communicant class. Atagi sila Ginoo sa kahigayunan o pamaagi nga mahimong mapasayon nila ang schedule, ilabi na nagapadayon pa ang walay klase o magapangandam sa laing hugna sa pag-eskwela sa pipila ka mga adlaw. Bagi Ginoo ang tinguha nga ang mga batan-on makaretreat o makabaton diha sa kalinaw sa pagplano sa ilang organisasyon sa umaabot nga pitsa 4 ug maingon man usab ang CYF nga nakabaton Ginoo sa kaygayunan nga makaplano usab sila sa ilang pag-retreat tungod kay nakabaton man sila sa gasa nga wala nila damha human sila makaawit sa usa ka dako nga selebrasyon. Laygon ikaw o among Dios nga nagapadayon sa paghiusa kanamo lakip sa among mga pag-ampo o among Ginoo ang among mga igsuon nga atoa sa ilang mga panimalay sa nagkalain-lain nga mga hinungdan ug ang uban kanila atoa usab sa mga tambalanan nagapaayo sa ilang mga balatian. Labi na kang Brother Libucano John Mungado, si Alonso Reyes, si Ruth Calo nga anaag hapon siya Ginoo bedridden sa iyang panimalay, si Evangeline Rances nga kanunay naga-undergo sa dialysis, si Steve Paronda nga nagamanid sa iyang blood pressure, si Urbano Lagrama nga ang iyang tiil o taas nga blood sugar, si Richel Jane Bertoldo, cancer survivor apan anaa magpuyo sa Davao Southern Philippines Hospital, si Sulpicio o Clarita Leonero diha sa ilang pangidaron o anaa gihapon sa ilang panimalay gumikan sa mga kaluyahon, si Rosemary Tata Ilyar uban sa iyang igsuon si Pastor Reverend Elias Ilyar, tagi sila sa kayuhan Ginoo, si Edgardo Saldivar nga nag-undergo sa operasyon sa iyang bukton o sa iyang tiil, among giampo nga maulian siya Ginoo sa iyang operasyon. Maingon man usab si Rolando Totong Ribiro Abisiro, Ginoo tabangi siya Ginoo nga makabarog siya balik aron makabalik og awit sa choir. Ug aduna kami mga bisita ni among dapit Ginoo taga Diatagon, Surigao del Sur sila apan aduna sila mga balatian o kining inyong alagad nagaampo alang kanila uban ni ining dako nga panimalay sa pagtuo kang Alma Amugis ug kang Moises Sumagang. Daghan pa kanamo Ginoo nga adunay gibati nga mga balatian nga ilabi na kining hadlukan nga lain nga virus nga wala pa gyud kaayo matino apan may among pag-ampo Ginoo nga dugangi ang kalig-on sa among mga immune system aron among mabatukan ang tanan nga mga dautan nga mo laygay sa among mga panglawas. Tingali adunay among mga igsuon nga wala sila makasulti bahay tungod sa ilang mga balatian, amo kining ipadangat sa mga pag-ampo o among Dios.
ban sa among kalipay nga ang maayo nga biyahe sa mga kaigsuunan nga nagabiyahe si Reverend Noel Villalba gikan sa Davao uban sa iyang mga kaubanan ug mga pastors ug mga church leaders sa Kapupud-an natapos ang ilang panaghisgot dito nga malipayon ug puno sa paglaom. Si Brother Ludi Lito Langgis o Marianita Langgis nagabiyahe sila padung sa Europe aron sa pag-check up sa ilang panglawas. Kao Ginoo magauban kanila diha sa ilang pagbiyahe ug ang tanan nga nagabiyahe o among Ginoo diha sa maayo nga mga katuyuan magmalampuson ug makabaton sa maayo nga kasinatian ug mga pagtulunan. Dalaygon ikaw o among Dios nga naga-empower sa imong katawhan nining among unang Domingo nga among saulugon ang Holy Communion, among saulugon kini Ginoo uban sa pagpangandoy nga sa sunod Domingo among saulugon ang Domingo sa Pentecostes diin among mabasa nga ang imong katawhan nagapaabot nga ang balaang espiritu mupunsa diha kanila. Mao man usab ang among mapag-ampo niining taknaa o among Ginoo. Unsari kami sa imong balaang espiritu bisan kung kini imo nang gipiyal kanamo apan pahinumdumi kami nga ang among mga kinabuhi maga pamunga lamang sa bunga sa espiritu kung kami magapadayon nga magapailalom sa imong pulong. Dalaygon ikaw Ginoo nga among saulugon kining Trinity Sunday ug sa tibuok nga kasimbahanan nga naga sa ulog sa tibuok kalibutan hinaot nga ang kalipay, kadasig ug paglaom kanunay among gibatunan diha sa kalinaw. Sa ngalan sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Let us honor God by standing as we read our Bible verses this morning. From Luke 24, verses 46 to 53. Jesus said to his disciples, Thus it is written, that the Christ would suffer and die, but he will rise from the dead on the third day. Any one of you who repents of his sins will have forgiveness. If you preach salvation in the name of Jesus Christ to all the nations, beginning from Jerusalem, you are witnesses of these things. And he told, and behold, I am sending you
the promise of my Father upon you, but stay in the city until you have clothed yourself for the power from on high. Then he led them, the disciples, out to Bethany, raised his hands, and blessed them. And he blessed them. As he blessed them, he parted from them and was taken up to heaven. They praised him and went back to Jerusalem with great joy. The second reading is from 1 Peter 3:15-16. Be ready at all times to answer anyone who wishes to ask you to explain the hope you have in you, but do it with gentleness and respect. Here ends the readings of God's Word. Please be seated.
Rejoice in the Lord your God. Rejoice in the Lord your God. Good morning, brothers and sisters in the Lord. Let us rejoice and be glad. This is the seventh Sunday after Easter and Ascension Sunday, the date in the Christian calendar where we remember that our Lord Jesus Christ brought his disciples together for his final instructions, and he took them to Bethany, and there in Bethany he waved his hand, he blessed them, and he was taken up to heaven, and he was lost in the clouds. He could not be seen anymore. He had risen as was predicted in scriptures. Christ's death and resurrection were predicted. This Sunday, the predictions, the prophecies have been achieved. Jesus Christ, who was risen from the dead, took his disciples and gave them instructions. And after giving instructions, he blessed them. He raised his hand, and as he raised his hand, he departed from them. And he was taken up to heaven. And he will return again. Brothers and sisters, this is an important thing to know, that the Lord sent us very clear instructions what to do, what to expect. As he went back to his Father in heaven, he told us that we would be his witnesses, beginning from Jerusalem, to all the nations, proclaiming that Jesus Christ is the Son of God, who died on the cross for our sins. According to that song, it said that God sent his Son to the world. His name was Jesus. He bled and died on the cross to pay for the burden, to pay the pardon, to have your sins pardoned. And he will come again. Our message, my friends, for those who believe, is not an option, it's a mandate for us. It's a command for us to proclaim who Jesus Christ was. And we can proclaim Jesus Christ not by high theologies, not by very deep Bible studies, but I tell you, every one of you has an opportunity to proclaim salvation in Jesus Christ, in your own words, and through very powerful experiences you may share about your own life. In other words, your life message for the whole time you are here on earth can serve as your announcement that Christ is powerful and has transformed you. Not completely perhaps, but has begun to transform you into the kind of person he wants you to be. That is called your witness. The question then comes, how do you witness? How do you proclaim God's graciousness and power? It is called simply your testimony. Everyone who believes in Christ has the story of redemption, salvation, and eternal life in your hearts. It is in your heart. You only have to tell it to others so that others will understand how powerful Jesus Christ's love is. Because Jesus Christ's love transforms you, sanctifies you, and gives you eternal life.
There is no greater story that has ever been told than the story of Jesus Christ. And your story is part of the story of Jesus Christ. If you can gather information about your life and tell it to others. Now, your testimony, my friends, is more convincing than this sermon. This sermon is based on English, is based on theological reflections over the years, but your testimony is more convincing because it is about a real person and a real experience, a conversion of person to Jesus Christ. You can tell people how you were before you met Jesus Christ, how you lived, what kind of a person you were. And then you can tell in your testimony, which you can do that during our weekly midweek services. You have an opportunity to evangelize, to share your testimony to the other members. And in so doing, you encourage everyone to think deeply about how Christ has transformed you, how He is sanctifying you, making you holy even now, and how you hope for eternal life. In 1 Peter 3, we were told by Peter that we have to witness to everyone who asks us, where is the hope that you are talking about? How can you be so hopeful? Ipaliwanag ninyo bakit kayo may pag-asa. Ipahibalo nganong naglaom mo, nganong malaumon mo, nganong dili man mo madalas problema, malipayon gihapon mo, o malinawon gihapon mo, bisan taliwala sa daghan ng mga problema. Si San Pedro niingon, you have the responsibility, it is your responsibility to explain to people who ask, why are you so hopeful? Who is this Jesus Christ you are talking about? Kining testimony, mga igsuon, you don't have to go to school. Dili ka kinahanglan magtuon sa seminaryo aron makahimo kag testimony. Sa miaging mga adlaw nakabati kami og mga testimony mismo sa mga hamtong og sa mga batan-on nganong gidawat nila si Hesukristo nga ilang manluluwas. Gisulti nila unsay ilang kinabuhi sa wala pa si Kristo diha kanila. Gisulti nila nganong unsay mga hitabo nga nakadawat sila kang Hesus. Mahimo nga ang hinungdan nga gidawat nila si Hesus tungod sa usa ka problema. Na aksidente sila, nabanggaan sila, o nasakit sila, o nibati sila og kasakit tungod sa pagbiya sa usa ka minahal sa kinabuhi. O didto sa ilang mga problema na amguhan nila nga ang Ginoo nagahatag paglaom kanila. Nga dili nadaog sa mga problema ang ilang pagtuo kang Hesus, kundi nilig-on pagyod ang ilang pagtuo. Mao nga ilang gihalad ang ilang kinabuhi kang Hesus. Niingon sila, Ginoo, gamita ang akong kinabuhi alang sa imong katuyuan. Dili alang sa akong kabubuton o katuyuan apan, gamita alang sa imong katuyuan. Nakabati kami mga igsuon o mga istorya bisan sa atong midweek service kung giunsa sa mga tao pagdawat kang Hesus, pag-surrender, pagdawat og halad sa ilang kinabuhi diha kang Kristo. O kini mga igsuon para kanako mas gamhanan nga pagsangyaw sa maayong balita ni Jesus.
tungod kay gikan kini sa mga aktwal nga tao, gikan kini sa mga kauban sa pagtuo, nga wala ta kay balo ni agi dahil daghan kaayong pagsulay, ni agi og daghang kasakit, apan gituuhan nila nga si Jesus maoy makaluwas kanila. Niingon dinhi sa Biblia nga kamong tanan sa wala pa mo kayab si Jesus ngadto sa langit, niingon siya, kamong tanan mga saksi kamo. Naan kung saksi kamo, doon na mo'y testimonyo, doon na mo'y story, na amoy sugilanon, na amoy sugilanon mga igsuon, nga kinahanglan madunggan sa uban. Kadaghanan ka na ito, moingon, di man kaayo dramatic ang kong kinabuhi, di lang ko mong istorya, kay maulaw ko. Kaya nga kung kinabuhi, dili man pasigarbo. Yano raman ko nga tao. Pasagdi na lang ng mga naka-eskwela dito seminaryo nga sila'y masulti. Ayaw, mga igsoon aron masayod mo. Ang mga tao dihas Biblia, halos tanan, wala ko'y nahibawan nga, dili gikan sa mga kaluyahon. Dili gikan sa mga kasaypanan. Si San Pablo, unsa man siya sa wala pa siya midawat kang Hesus. Siya ang persecutor, tiglutos sa mga Kristohanon sa wala pa niya matagbo si Hesus dito sa dalan sa Damascus. Si Abraham, usa ka hadlukan nga tao. Si Moises, usa ka tao nga dili ka kontrol sa iyang temper, nakapatay na siya og tao. Si David nga naay adulterous experience, hari sa Israel. Si Gideon, usa ka mapaubsanon nga tao nga nag-lead sa mga nagpangulo sa mga Israelita. Silang tanan dunay kahuyang. Mahuyang sila na mga panahon. Sama ka nato nga dunay panahon nga maluyahon kita o ang atong pagtuo ubos kayo. Usahay, musupak patas Ginoo. Apan gigamit sa Dios sila. Gitugutan sila pagpasaka sa ilang kalig-on, pinaagi sa ilang mismo nga desisyon, Ginoo, gamita ako. Gamita ang akong kinabuhi alang sa imong kausa. Kitang tanan mga igsoon na ay oportunidad, na ay higayon, nga makausab sa eternity, kanang kinabuhing walay katapusan, kamo makahimo og butang nga mabag-o kana. Ang ubang tao, ang ilang kinabuhi muadto gayud sa punishment tungod sa ilang pagpakasala. Apan pinaagi sa imong testimony, pwede mapugngan nga ang tao muadto sa impyerno kung imong ipabati kung giunsa ni Jesus ikaw pagluwas o pagbag-o o pagbalaan kanimo. Tingali makaingon mo nga wala bang ko'y ika-istorya? Yano ramang ko, wa nga ni ko ka-graduate. Kinsa man ko nga mo istorya bahin ni Jesus. Mga igsoon ayaw guna-una. Kay kadaghanan sa mga tao nga naas Biblia, wala mo eskwela. Walay degree. Mga mag-uuma, magdadagat ra na sila. Apan, tanawa kung giunsa sa Ginoo, paggamit ang ilang kinabuhi, nga libo-libo, milyon-milyon katao ang nidawat kang Jesus. Usa ka desisyon kinahanglan ninyo buhaton mga igsoon kung motuo mo kang Jesus. Iandam ang inyong testimony. Isulat. Una, unsa ang inyong kinabuhi sa wala pamumutuo kang Jesus. O nituo mo kang Jesus apan kanabang taphaw ra kay nga pagtuo. Magsimba bitaw, mo-attend bitaw og Sunday school, pero ang huna-huna tuwa sa laing butang.
kadaghanan nato ingon ana mga igsuon. Apan kung imong isulti ang tinuod, usually moabot ang Ginoo kanato tungod sa krisis. Aksidente, sakit, kanang disappointment, kanang depression, nahiubos ka, ingon ana, diha magsugod ang imong pagpangutana, kinsay makatabang nako, o si Jesus ang makatabang nimo kung magampo ka. Kung dili nimo isulti ang imong testimony, abi nimo og walay pulos ang imong kinabuhi, mga igsoon. Wala untay Abraham, walay David, walay Samson, walay Gideon, walay Moses. Wala unta na sila kung wala sila muhalad sa ilang kinabuhi. Gamita ako, O Diyos. Mga igsoon, ako lang tapuson sa pag-ingon, nga bisan dinhi nga kalibutan, doon na mo'y 70-80 katuig diri magpuyo. Bisan usa lamang katao ang kalag nga ang inyong maluwas, pinaagi sa paghalad ninyo sa inyong pagsulti sa inyong testimony. No? Naay nag-istorya nga dautan siya nga tao, nakaabot siya sa dako nga krisis sa iyang kinabuhi, o nagbag-o siya. Nagdesisyon siya, nga gikan karon dili na ko mubuhat og dautan. Magbag-o na ko, dawaton na ko si Jesus, magampo na ko, magbasa na ko og Biblia, og muuban na ko sa UCM, CWA, CIAF o CYF. Makig-uban na ko aron nga magiyahan ko kung unsa nga klase nga kinabuhi ang akong adtuan. Bisan og usa lamang mga igsoon ang inyong, if you can win only one soul to Jesus Christ, that is a great victory, mga igsoon. Kay kung tinuod nga nabati nila ang gahom ni Jesus kanimo sa imong kinabuhi nga imong tan-aw worthless nga kinabuhi, bisan kung mauka na matandog sila sa ilang kaugalingon, sila mismo basin og makadaog, sila madaog nila ang pag win over sa souls sa thousands, maybe millions of people, mga igsuon. Dili sila mo sangyaw o dili sila makadani og sa kalibo o sa kamilyon ka tao kung wala ka muhatag sa imong testimony. So, ayaw gayod ipaubos, do not underestimate your testimony. Because God is waiting for you to express how much God has changed you. Of course, karon sa mga batanon akong gisulti gahapon, bag-o pa man mo, nag-eskwela pa mo ang inyong concerns, makahuman mo eskwela, makatrabaho, ingon ana, okay lang. Pero ang inyong kinabuhi, mabag-o matag adlaw kung musurrender mo kang Jesus karon pa lang. Sa matag buntag magampo mo, Ginoo, unsay ipabuhat nimo kanako karon. Sa dili pa ka matulog sa gabi mo iyong ka, Ginoo, salamat sa adlaw. Tudloi ko unsay akong buhaton ugma. If you can do that, mga igsoon, you may win just one soul to Jesus Christ. But that is a great achievement because your person nga imong gi-convince can multiply. Dili ikaw ang nagpasabot bahin kang Kristo sa libo-libo ka tao later on sa imong kinabuhi, apan ikaw ang nagsulti niini nga tao nga nisulti usab sa uban. This is how the church grew. Si Tomas, nahibalo mo, doubting Thomas, kanunay nga nagduda, tanawa kung unsa kadaghan ang iyang gipatuo kang Jesus. Dunay simbahan sa India na gitawag Martoma Church sa Kerala dito dapit. Milyon-milyon ka tawo ang sakop niini nga iglesia. Tungod lang sa usa ka tawo nga nag-ingon, Ginoo, dili ko mutuo kung ikaw
na banhaw kung dili na ako makita ang samad sa imong kamot og tiil og sa imong gusok. Gipakita ni Jesus, niingon si Jesus, maayo pa ka kay mutuo ka karon tungod kay nakita nimo. Bulahan ang mga tawo nga wala kakita kanako apan nituo kanako. Pinaagi sa faith lamang. Ang story ni Thomas, mga igsuon, naghingapin ang tao nga mituo kaniya. Bisan karon. Karon nga panahon og basahon ang kinabuhi ni Tomas, ang iyang kinabuhi tun-an nato, daghang tao ang mutuo kang Hesus sa gahom ni Hesus. Kay nabag-o si Tomas. Niingon si Tomas, pagtan-aw niya, my Lord and my God, Ginoo ko, hari kita, hari ko ikaw, kay tinuod yun di ay nga nabanhaw ka. Mga igsoon, Ascension Sunday is a day when when Jesus Christ told us to be witnesses. Ihatag ang inyong, paambit ang inyong kinabuhi, aron masayran sa mga tao nga ang Ginoong Hesus galihok sa imong kinabuhi. Kung kitang tanan musulti sa lain nga tao, bisag usara, kanang masaligan nimo nga dili magmarites lang. Kung imong istoryahan kung unsa kagamhanan ang Ginoo, moabot siya sa isa ka krisis, wala lang sa iya ang imong istorya, pag abot sa krisis moingon siya, mura manig istorya sa akong higala. Ginoo, pasaylua ako, tudluoy ako sa mga gitudloan nimo ang akong higala, nga mudawat kanimo. Pasaylua ako sa sala, sa akong tanan nga sala. Himua ako nga bag-o, himua ako nga saksi sa imong gugma o sa imong kaluwasan o sa kinabuhing dayon. Friends, I leave you this morning with the thoughts that you are worthy. You are worthy. The death of Jesus Christ thinks you are worthy. He died for your sin. He gave up His life so that you may proclaim the goodness of our Lord. Do this to your family, first of all. Siyempre, ang imong unang gihigugma, ang imong pamilya, sultihi sila nga si Jesus nagalihok sa imong kinabuhi. Sa imong pamilya, sa imong iglesia, isulti sa mga membro. Ayaw po sa tanan, kana lang masaligan nimo kay basin og mugawas ang tanan nimong baho. Sa gamay lang, you must begin with small groups to share your life. To the community, this is the time to realize, mga igsuon, that the time is almost finished when you have to make an account, matod pa ni San Pedro. Be ready to give an account of your hope. Kanang imong paglaom, iistorya nganong naa kay paglaom. Kinsa may imong gilauman? Kinsa man ni si Jesus? Unsa may mahimo niya? Unsay proof nimo? Unsay imong katibayan sa Tagalog pa? Ang imong prueba nga tinuod nga si Jesus gamhanan. Mao kini ang simbahan nga igsoon. Kung buhaton kini sa matag membro, sigurohon ko sa inyo nga dili madugay ang simbahan, mulambo gayod, o magasangyaw, o mag-awit gayod, maghimaya gayod sa Dios. Amen. Mateo 6:19. Ayaw kamo pagtigom og bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta kay katayon lamang kini ug kutkuton sa anay ug kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon didto sa langit diin walay taya ug anay
nga makakutkot niini ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi at usab didto ang inyong kasing-kasing. Ang aking hanap, loob ko'y ikaw. O Diyos, Ikaw ang aking hanap. Loob ko'y ikaw ang tanging hangat. Nauhaw akong palantikan na lupa sa tubig ng iyong pag-arugan. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong yakapin ang aking kamay, nagagala na aawit ang iyong nakakamtan. Ngunit ako habang nahinay sa puso ko, ika'y ay aking mahal sa lilim ng iyong mga pakpak. Naranabis ang iyong taglay. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtasa'y tiyak kung hawak mo ako. Magluluwang ang hari, ang Diyos, siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangakong ganitong iyong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit sa iyong
us pray. Lord Jesus, our Savior and Redeemer, we come to you with hearts filled and gratitude for the abundant blessing you give us each day. We acknowledge that cheerful giving is not an obligation, but joyful act of worship. Help us and understand that our giving is an expression of our deep love, you and our want to our Father, your kingdom here in earth. Amen. Mga igsoon, atong sa ulugon karon ang sakramento sa balaang panihapon sa Ginoo. Kining talad sa Ginoo bukas alang sa tanang Kristohanon. Apan gikinahanglan nga walay bisan usa nga walay pagtuo sa Ginoo. Busa atong bation ang dakong pribilehiyo nga matag usa kanato giagda niini nga kasaulugan. Uban ang kasing-kasing nga muduol sa iyang talad. Salig kamo nga siya nga mianhi sa kalibutan aron muluwas sa tanan, dili gayud mo salikway ni adtong nangita kaniya uban ang kasing-kasing nga mahinulsulon. Busa duol kamo ning talad, dili tungod kay gipugos kamo, kundili tungod kay nagkinahanglan kamo. Duol kamo dili aron pagpaila nga matarong kamo, kundili aron sa pagpaila nga kamo kinasing-kasing nga nahigugma sa atong Ginoong Hesukristo ug nagtinguha nga mahimong tinuod niyang tinun-an. Atong hinumduman ang gisulti sa atong Ginoo nga nag-ingon, ngari kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan, kay papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo o pagtuon kamo kanako, kay ako malumo, o mapaubsanon, o makakaplag kamo kapahulayan sa inyong kalag. Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi, ang muduol kanako, dili nagayod gutumon, ug ang mutuo kanako, dili na uhawon. Bulahan kadtong nagtinguha sa pagbuhat sa gisugo sa Ginoo, kay sila tagbaon niya. Busa sa magapamalandong kita sa kadako sa mga kaayuhan nga giandam kanato sa atong Ginoo nining pakigambitay karon, magampo kita nga ang Dios nga Amahan sumala sa kadako sa iyang himaya magalig-on unta kanato pinaagi sa iyang espiritu. Aron nga si Kristo magpuyo sa atong kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Sa ingon tungod kay nakagamot na ang atong gugma, makabaton kita sa gahom sa pagsabot uban sa tanang mga balaan unsa ang gilapdon o gitas-on o giladmon sa iyang gugma, ug sa pagsabot sa maong gugma nga dili matugkad sa tanang kahibalo, aron mapuno kita sa tanang kahupnganan sa Dios. Magampo ta. O labing gamhanan nga Dios, nasayod ka sa mga tinaguan sa among kasing-kasing. Dili kami takos apan nagsalig kami sa imong grasya, ug nagahatag ka og gahom sa may mga kaluyahon. Dawata ang tanan nga ania dinhi karon. Dasiga katong nakapaminaw sa imong pulong, og
panalangini kining mga simbolo sa imong lawas ug dugo, ang pan ug ang kupa aron magamit sa sagradong katuyuan. Sa among pagduol dinhi niining sagrado nga talad sa handumanan nga balaan, ipaduol kami pag-ayo sa among nabanhaw nga Ginoo aron nga kahatagan niya kami og bag-ong panan-awon ug dugang panggahom ug gamiton kami alang sa mga dagkong katuyuan sa iyang gingharian. Sa mahal niya ngalan kami nagaampo. Amen. Atong hinumduman nga ang Ginoo nagatugon kanato nga ato kining buhaton pinasubay sa mga sugo sa atong Ginoong Kristo aron sa paghandom kaniya. Nga niadtong gabii nga siya gibudhian, siya mikuha sa pan. Og human sa pagpasalamat, iya kining gipikas-pikas og iyang gihatag ngadto sa iya mga tinun-an sa pag-ingon. Kini ang akong lawas nga gibahin-bahin alang kaninyo. Kaon kamo niini sa akong handumanan. Tapos sa panihapon siya mikuha sa kupa og sa samang paagi human sa pagpasalamat siya maingon, mao kini ang bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo alang sa kapasayloan sa sala. Inom kamo niini sa akong handumanan. Og nagapadayon pagtudlo ang mga tinun-an sa atong Ginoo pinaagi kang San Pablo sa iyang pag-ingon, sa matag kaon ninyo niining pan og inom niining kupa nga nagsimbolo sa iyang lawas ug dugo. Inyong gisangyaw nga ang Dios nagpakatao, nagkinabuhi diha sa katarong, itugyan ang iyang kinabuhi sa sakripisyo dito sa krus sa Kalbaryo, namatay ug nabanhaw ug nisaad nga siya mobalik pag-usab. Dalaygon ang Dios nga nagahatag kanato inining maong mga handumanan ug karon andam na ang atong panagambitay. Lawas ni Kristo alang sa iyang handumanan. Dugo ni Kristo alang sa kapasayloan sa sala. Atong mga ginsakupan mo agi dinis tunga ug mo exit diri sa daplin.
Magampo ta. Nagpasalamat kami kanimo o Ginoo tungod sa imong pagkamaluluyon o kaayo nga among nadawat pinaagi niining balaang pakikambitay. Nagdaig kami kanimo tungod sa imong pasalig nga kami mga sakop sa iglesia, ang lawas sa imong anak ug pinaagi sa paglaom, mga manununod sa imong gingharian nga dayon. Busa hupnga kami sa imong grasya nga walay pagkubas, aron ang kinabuhi ni Hesus makita dinhi sa among kinabuhi, ug ang imong gingharian mulambo pinaagi sa tanang maayong buhat nga imong giandam kanamo. Amen. Akong gihangyo ang katawhan sa Dios sa pagtindog alang sa atong himno, pag-awit sa himno sa pagtapos, Just as I Am. Ako ihangyo nga katong nga i-chika ninyo nga maluta, ato lang gidadon diri sa atubangan. Dawata o Dios, kini nga among pagsimba kanimo, dawata ang among paghalad sa among mga gasa, sa among mga kinabuhi. Tudloi kami o Dios sa madasigon nga paghalad sa among mga kinabuhi kanimo sa matag adlaw, aron magamit kami alang sa imong kausa, alang sa maayong balita, sa kaluwasan sa among Ginoong Hesukristo, aron nga ang kinabuhing dayon maangkon sa kadaghanan sa among katawhan. O Dios, ang imong gugma dalaygon gayod og himayaon kanamo sa matag adlaw sa among kinabuhi. Ug karon ang gugma sa Dios nga nagbuhat niining tanan bisan pa sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, sa mga higayon sa pag-alagad nga gihatag niya,
sa kalinaw nga gihatag sa atong Ginoong Hesus diha nga siya mi bawi sa atong mga sala pinaagi sa kamatayon niya didto sa krus. Ang gahom ug presensya sa balaan nga espiritu nga kanunay ania sa among taliwala, sa among mga kasing-kasing, magauban unta kanamo karon ug hangtod sa kahanturan. Amen. Dili sa tamang gawas, ako sa unahon paggawas ang ato mga pastor. Maglingkod sa ta. Ato sa silang unahon pagpagawas. Makakumusta sila sa ato po.